दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम हकीकत हैं तो तस्लीम न करने का सबब। हाँ, अगर हरफ गलत हैं तो मिटा दो हमको। और ये बात सादिक आती है। अगर हम इस शेर को थोड़ा सा फैला कर देखें तो कहीं ना कहीं रफ़ी साहब पे ये बात सादिक आती है कि शायद ऐसा रफ़ी साहब ही कह रहे हैं कि हम हकीकत हैं तो तस्लीम न करने का सबब। हाँ, अगर हरफ़े गलत हैं तो मिटा दो हमको। लेकिन रफ़ी साहब की शख्सियत, उनका नाम इतना बड़ा है कि जिसको हम लार्जर देन लाइफ कह सकते हैं, और उनके नाम को मिटा देना ये तो नामुमकिन है। जब तक ये संगीत की दुनिया रोशन है, जब तक कि ये संगीत का दौर चलेगा, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम कभी भी मौसीकी के उन सफ़ों से हटाया नहीं जा सकेगा। बल्कि जब कभी हमारी इंडस्ट्री का जिक्र आएगा, हमारी फिल्मी म्यूज़िक का जिक्र आएगा, प्लेबैक सिंगिंग का जिक्र आएगा, तो उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम बहुत ऊपर किसी कुतुब तारी की तरह से नज़र आएगा। हमारे देश में चाहे उनके साथ जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हों सरकारी स्तर पे, और जो भी उनके साथ रवैया अख्तियार किया, उस दौर के भी लोगों ने, उनके बाद के भी लोगों ने, पिछली हुकूमत ने भी, इस बार की हुकूमत ने भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रफ़ी साहब की मकबूलियत है, उनकी पॉपुलैरिटी है, जैसा कि आप जानते हैं कि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा गोशा होगा जहाँ पे हिंदी गाने सुनने वाले लोग होंगे, हिंदी मौसीकी सुनने वाले लोग होंगे, और वो रफ़ी साहब को नहीं जानते होंगे। और यही वजह है कि रफ़ी साहब के जाने के 44 साल के बाद भी कहीं ना कहीं रफ़ी साहब के नग़मे सुनाई देते हैं, उनके नाम से प्रोग्राम होते हैं, लोग उनकी आवाज़ में गाने गाते हैं। तो मैंने कई वीडियो पेश किया है कि जिसमें 5 साल का एक छोटा सा बच्चा वो क्लासरूम में रफ़ी साहब के गाने सुना रहा है। मैंने एक वीडियो ये भी पेश किया था कि जिसमें एक 85 साल का एक बूढ़ा शख्स, जो कि हर चीज़ से बेगाना हो चुका है, जिसे अपना नाम तक याद नहीं है, पर रफ़ी साहब के गाने उन्हें याद हैं। तो जब रफ़ी साहब इस तरह से लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बतों का घर बनाए बैठे हैं, तो उन्हें कौन मिटा सकता है, कौन भुला सकता है। एक ख़बर मिली, और अगरचे ये ख़बर अभी मैं उसे ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, ना ही मैं उसकी पुष्टि कर सकता हूँ, लेकिन ख़बर है बहुत खूबसूरत और बहुत ही तेज़ी में ये ख़बर फैल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ख़बर को आप लोगों से शेयर कर लूँ। इस बात में कितनी हकीकत है मैं अभी इसके बारे में बिल्कुल हतमी तौर से नहीं कह सकता, लेकिन ख़बर जिस तरह से आ रही है उससे ऐसा ही लगता है कि यह ख़बर सही है। अब आप पूछेंगे क्या है वो ख़बर। बहुत छोटी सी ख़बर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उसके लिए ये शर्त यह है कि आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं उस ख़बर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब हमारे देश की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे फ़नकार हैं कि जिनके बारे में जब हम कहने बैठते हैं तो अल्फाज छोटे लगने लगते हैं। आपको ढूंढना पड़ता है कि उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके बारे में पिछले तकरीबन 80 वर्षों से लोग कहते, बोलते, सुनते, लिखते चले आ रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो रफ़ी साहब की आवाज़ कानों में जाती है, रात में सोते हैं तो रफ़ी साहब की आवाज़ कानों में जाती है, और मस्जिद की अजान की तरह कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती रहती है। टीवी चैनल हो या रेडियो हो या स्टेज प्रोग्राम्स हो, या फिर लोग जो आपस में बैठ के मोबाइल पे सुनते हैं वो हो, मतलब किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ज़रिए से आपके कानों में रफ़ी साहब की आवाज़ पहुंच जाती है। अभी 2024 का साल, जैसा कि रफ़ी साहब के शहदाइयों ने घोषित किया कि ये रफ़ी साहब का साल है, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी मिस्टर पीयूष गोयल ने एक मौके पे कहा कि अब हम हर महीने की 24 तारीख को रफ़ी साहब पे रंगारंग प्रोग्राम पेश करेंगे, और 24 दिसंबर को जो इसका एक फाइनल प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में किया जाएगा। यह खबर मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन जिस चीज़ की हम उम्मीद लगाए बैठे थे वो तो नहीं हुआ। मेरा इशारा किस तरफ है आप जानते हैं। पर एक खबर ये आई है कि रफ़ी साहब के शहदाई, जो कि दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं, और चूँकि दुबई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेशुमार लोग आबाद हैं,
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رفیع صاحب کو بہت محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس سال 24 دسمبر کے موقع پہ کچھ ایسا کیا جائے گا جو بڑا ہی خاص ہوگا، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ دبئی کے برج خلیفہ پہ رفیع صاحب کے گانے بجائے جائیں گے، ان کے ایڈز دکھائے جائیں گے، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹوں کا طویل سلسلہ ہوگا کہ جب برج خلیفہ پہ رفیع صاحب کی تصویریں نظر آئیں گی، ان کے فلموں کے گانے نظر آئیں گے، اور ان کی آواز گونجتی رہے گی۔ یہ انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو رفیع صاحب کو بے پناہ پیار کرتے ہیں، بے پناہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جو انتظامیہ ہے اس پورے ایونٹ کو چلانے والی، کہا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے ایڈ کے لیے انڈین کرنسی میں تقریباً 15 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، جو بھی وہاں ایڈ چلواتے ہیں۔ یعنی کہ محض اگر ہم ایک گانا بھی چلوائیں گے تو ہمیں تقریباً 50 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی محبت ہے، ان غیروں کی محبت ہے غیر ملک میں، کہ جو رفیع صاحب کے لیے 6 سے 8 گھنٹوں کا پروگرام فری آف کاسٹ، کمپلیمنٹری، والنٹریلی چلانے والے ہیں۔ یہ خبر یوں تو اوتھینٹک ذرائع سے آئی ہے، لیکن ابھی میں پھر بھی اس کی پشٹی نہیں کروں گا۔ ایسا بھی سنا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں ہمارے کچھ سیلیبریٹیز کے لیے پرفیوم نکالے گئے تھے، جن میں امیتابھ بچن جی کے لیے، زینت امان جی کے لیے، اور اس طرح کے کئی اداکار تھے، جتیندر کے لیے، تو اب یہ سنا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ایک رفیع صاحب کے لیے، رفیع صاحب کی پسند کا ایک بہت ہی خاص پرفیوم نکالا جائے گا، جو رفیع صاحب کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا۔ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اس پرفیوم کا نام رکھا جائے گا محمد رفیع صاحب، محمد رفیع صاحب۔ یہ دونوں خبریں اگر صحیح ہیں اور صحیح ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے، رفیع صاحب کے شیدائیوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا افسر ہوگا، بہت ہی خوشی کا مقام ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی برج خلیفہ کو تو ہم لوگ ٹیلی ویژن اور اس کے بعد میں اس کے ریکارڈڈ ویڈیوز ہی دیکھ سکیں گے، زیادہ تر لوگ جو وہاں ہیں وہ تو اپنی نظر کے سامنے دیکھیں گے، جو لوگ جا سکتے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کئی ہمارے دوست ہیں، جب ان کو یہ خبر ملی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس مقام، اس دن تو ہم دبئی میں ہم موجود رہیں گے اور اپنی نظر سے دیکھیں گے کہ برج خلیفہ پہ رفیع صاحب کی تصویریں چل رہی ہیں۔ یہ بھی محبت کا ایک نذرانہ ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے نام کی پرفیوم کا سوال ہے، اگر یہ مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مارکیٹنگ کے بعد جس بھی کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہوگا، حالانکہ وہ بڑی مشہور کمپنی ہے، لیکن ابھی اس خبر کو بالکل فلی پبلک میں نہیں لانا چاہتے وہ لوگ، شاید ہی کوئی ایسا شیدائی ہوگا جو رفیع صاحب کے اس پیارے سے خوبصورت سے تحفے کو نہیں خریدنا چاہے گا۔ اور کوئی بھی شخص جب اس پرفیوم کو استعمال کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں رفیع صاحب کی یاد آئے گی۔ باٹل اٹھاتے ہی رفیع صاحب کا چہرہ نظر آئے گا، اور اس کے ہر اسپرے کے ساتھ ایسا لگے گا کہ شاید رفیع صاحب کی خوشبو اس میں شامل ہے۔ تو آج کا ویڈیو بس میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور انتظار ہے، کیونکہ رفیع صاحب نے کہا غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر، صبح ضرور آئے گی، صبح کا انتظار کر۔ اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر، صبح ضرور آئے گی، صبح کا۔ تو ہم بھی اسی صبح کے انتظار میں ہیں، اور بس یہ سال رفیع صاحب کا ہے، تو جہاں تک ہو سکے رفیع صاحب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کام کریں گے۔ اور میں نے گزارش کی تھی اپنے پچھلے ویڈیو میں کہ اب یہ وقت ہے کہ رفیع صاحب کے لیے پروگرام تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں دنیا کے ہر گوشے میں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، پر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو رفیع صاحب کے لیے ویلفیئر، ان کے نام پہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، سماج کی اپلفمنٹ کا کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کا کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ اب اس بارے میں ہم لوگ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ رفیع صاحب جو کام ادھورا چھوڑ گئے یا اپنے پیچھے جو ایک راہ بنا گئے، ہم سب کو اس رستے پہ چلنا ہے، اور رفیع صاحب کے لیے، ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اب ہم کچھ ویلفیئر کے کام بھی کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی پذیرائی کریں، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اور جو بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، اس
कॉज से मिलकर रफ़ी साहब के नाम को आगे से आगे ले जाएं। यही मैं चाहूँगा, यही मेरी गुजारिश है। और जहाँ तक पर्सनली मुझसे भी हो सकता है, हो पाता है, मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि क़तरा क़तरा दरिया बन जाता है। तो मुझे क़तरे की कोई हैसियत नहीं है, मुझ जैसे अगर 2-4-10 क़तरे और हैं तो उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब ये क़तरे क़तरे एक जगह होंगे तो एक दरिया बनेगा, और वो जो दरिया होगा वो बहुत सारी चीज़ों को बहाने में काम आएगा। लोगों की गुर्बत को बहाने में काम आएगा, जवान बेटियां जो घर बैठी हैं उनकी शादी ब्याह में काम आएगा, एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम आएगा। तो ये मेरा ख्वाब है, और ये जो ख्वाब है इसकी ताबीर भी उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है कि जब रफ़ी साहब के शहदाई, रफ़ी साहब के चाहने वाले इस बात की गहराई को समझते हुए कुछ करें ना करें, लेकिन समाज में एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए, अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड क्रीड, इसमें किसी भी तरह के धर्म और जाति की कोई बात ना हो, प्रॉपर एजुकेशन बच्चों के लिए, अगर उसकी व्यवस्था हम किसी भी स्तर पे कर पाएँ तो एक बड़ी खूबसूरत बात होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मैंने बोर किया हो तो भाई उसके लिए वेरी सॉरी, पर कभी कभी दिल चाहता है कि वीडियो से हट के भी कुछ आपस की बातें भी कर ली जाएं, लेकिन ये आपस की बातें होती हैं, ये भी रफ़ी साहब से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार।